Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germany. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang terakhir ya di level A1 ini. Jadi kita masuk di Lektion 52. Jadi judul besar kita di sini ada Präposition mit Akkusativ. Ya, jadi kita kemarin udah mempelajari dengan kasus datif, sekarang lanjut ke akusatif. Nah, jadi preposisi dalam kasus akusatif ini ada ini. Udah saya kasih tabelnya. Ada pertama ada bis, durch, für, gegen, ohne, Oke, jadi kita lanjut. Jadi kita bahas satu persatu gimana kita cara menggunakan preposisi ini. Jadi yang pertama itu ada bis, tadi artinya sampai. Jadi dia memiliki dua makna. Yang pertama maknanya itu bisa untuk waktu. Ini Bedeutung itu makna. Jadi untuk waktu, contohnya gimana? Misalnya bis morgen sampai besok, bis nächste Woche sampai minggu depan. Jadi contoh kalimatnya, der Auftrag ist bis nächste Woche befristet. Nah, seperti itu ya. Jadi bis nächste Woche. Kita lanjut. Makna yang kedua itu bisa untuk tempat. Ort. Ort itu tempat. Jadi bis München sampai München. Jadi contoh kalimatnya gimana? Der Bus fährt bis München. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang durch. Durch tadi melalui ya. Nah, maknanya itu bisa untuk, yang pertama itu untuk tempat ya. Jadi misalnya durch die Stadt melalui kota, durch das Dorf melalui desa. Nah, contoh kalimatnya, wir fahren durch die Stadt zu unserem Onkel. Ya. Berarti artinya kita dalam perjalanan menuju rumah paman itu, ini kan pakai zu, ingat kemarin penggunaan zu ya. Menuju rumah paman, kita berarti melalui kota itu, di Stadt. Nah, jadi ilustrasinya ya seperti ini. Ya, jadi ini kotanya kita lewati, baru kita nyampe di rumah paman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, makna yang kedua itu bisa untuk alasan. Grund itu alasan. Nah, jadi bisa durch einen Unfall. Nah, karena ini maknanya alasan, maka durch ini artinya ya jadi karena kan untuk alasan. Jadi contoh kalimatnya, jemand bringt mich zum Krankenhaus durch einen Unfall. Nah, kira-kira artinya seperti ini. Nah, jadi itulah untuk durch. Jadi kalian harus perhatikan maknanya itu ada dua, dan artinya itu bisa menjadi beda ya. Oke, kita lanjut. Sekarang für, untuk. Jadi bisa maknanya itu untuk menyatakan tujuan. Ziel itu tujuan atau goals. Misalnya di sini für die Tante, misalnya aku memberikan hadiah untuk tante. Baru ada für die Prüfung. Nah, contoh kalimatnya gimana? Ich lerne für die Prüfung. Noch einmal, ich lerne für die Prüfung. Nah, seperti itu. Jadi aku belajar untuk ujian. Nah, itu kan mengungkapkan suatu tujuan. Nah, belajar untuk apa? Untuk ujian, seperti itu. Baru bisa juga maknanya itu untuk waktu. Misalnya für 2 Wochen, untuk 2 minggu. Ya berarti artinya itu selama 2 minggu. Misalnya kita mesan hotel selama 2 minggu gitu. Atau kita nyewa sesuatu selama berapa minggu, seperti itu. Jadi contoh kalimatnya, mein Nachbar reist für eine Woche nach Italien. Oke, kita lanjut. Sekarang gegen. Jadi makna yang pertama itu bisa untuk tempat ya. Kalau untuk tempat ini artinya itu menabrak nanti ya. Jadi contohnya misalnya gegen Baum, menabrak pohon. Gegen die Tür, menabrak pintu. Nah, maknanya itu seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh kalimatnya gimana? Beim Laufen geht mein Freund gegen einen Baum. Nah, seperti itu. Noch einmal. Beim Laufen geht mein Freund gegen einen Baum. Kita lanjutkan. Makna selanjutnya itu untuk pendapat ya. Jadi kalau untuk pendapat ini artinya menentang dia. Jadi misalnya contoh kalimatnya itu bisa, der Mitarbeiter ist gegen den Plan. Nah, ini kan plan ini kan rencana itu kan pasti didasarkan oleh pendapat juga kan. Maka
kita bisa pakai gegen di situ. Artinya karyawan itu menentang rencana itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita masuk ke preposisi ohne. Jadi ohne ini lawannya mit ya, dengan. Ini kan ohne tanpa. Nah, artinya kalau kita menggunakan preposisi ini dalam suatu kalimat, maka nanti itu dianggap keterangan cara atau modal Angabe. Ya. Oke, maknanya Art und Weise. Jadi Art und Weise artinya cara. Nah, contohnya ada ohne Schirm tanpa payung, ohne Grund tanpa alasan. Contoh kalimat, beim Regen gehe ich ohne Schirm raus. Lalu yang kedua, die Firma verlässt mich ohne Grund. Nah, seperti itu ya. Noch einmal, die Firma verlässt mich ohne Grund. Baru ada Yang terakhir itu artinya tadi di sekitar ya. Maknanya tuh untuk tempat yang pertama. Contoh, den Tisch die Stadt. Kita buat contoh kalimatnya, der Kugelschreiber liegt den Tisch. Nah, berarti pulpen itu intinya terletak di sekitar meja ya. Nggak peduli tempatnya mau di mana, yang penting ada di sekitar meja itulah. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk yang kedua maknanya itu bisa untuk waktu Jadi kan preposisi itu kemarin untuk menyatakan jam ya. Kalau untuk menyatakan jam dia pakai preposisi Jadi 18 Uhr. Kita buat contoh kalimatnya, es ist 18 Uhr. Atau bisa kita buat juga ini kita ganti jadi gegen. Jadi es ist gegen 18 Uhr. Atau kita bisa buat yang lebih kompleks lagi kalimatnya. Misalnya, Martin geht 18 Uhr zur Party. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Preposition digabung dengan bestimmte Artikel ya. Jadi bisa ya. Contohnya itu durch plus das jadi durch, für plus das jadi fürs, plus das jadi ums. Nah, contoh kalimatnya, ich gebe das Geschenk für das Mädchen. Aku memberikan hadiah itu untuk gadis itu. Nah, ini kan für das. Maka bisa kita singkat menjadi ich gebe das Geschenk fürs Mädchen. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa digabungkan ya. Berlaku hanya untuk bestimmte Artikel aja. Kita lanjut ke latihan. Oke, jadi di sini ada 5 soal. Ini kalian lengkapi harus menggunakan preposisi akusatif. Ya. Oke, jadi jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sebelum kita akhiri video kita, saya ingin menginformasikan, mengingat ini adalah video terakhir di playlist pembelajaran A1 untuk pemula, belajar dari nol. Maka aku pengen ngasih tahu informasi, nanti saya akan buat juga untuk playlist A2 di 1000 subscriber. Baru playlist B1 di 10.000 subscriber dan playlist B2 di 20.000 subscriber. Ya, 20.000 subscriber ya. Oke, terima kasih. Wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.